बच्चे संजनाले मेरी माँ नीचे घर में नीचे ingay ng kasama ko, te. So, dana pa tayo mag-dinner. Skincare na po tayo. Mag-toothbrush na rin. So, ganito talaga ako ganito. Al sakit na ulo ko kanina. Super. Super. Tinanggal ko na yung filter talaga. Ang dami kong kati-kati ng sumpa. Wala yung filter. Ayan, marami akong kati-kati ngayon. Kasi magsa-summer na naman dito sa Kuwait. Wala naman akong ganito sa Pinas. Mahalala. Wala naman akong problema sa mukha ko. Kaya lang, tinatago ko lang talaga yung eyebag ko kasi look, ang laki talaga ng eyebag ko, te. Hindi siya kinakaya ng ano. Kaya hinahide ko. Ang laki ng eyebag ko. After Ramadan talaga magbabagong buhay na ako. Kasi legit. Bagong buhay. Hindi na ako pupuya. Done. Sabi ko naman na babagong buhay is hindi na magpuyat. Hindi na magpuyat yan. Kasama ko dito. Pati na naman sila ng jowa niya. Kaya maingay na naman silang dalawa. Sana majowa. Wala akong filter ngayon. Kita nyo yung chismis sa mukha ko. Ayun. Kasi nga magsasummer nangangati na naman ako. Dito yan dati sa balikat ko. Pati sa paa ko. Tapos lumipat sa mukha. Nakakainis. Yung ginagamit ko, 3 years na talaga tong ginagamit ko. Ay, hindi naman 3 years. I mean, 3 years na ako Oo na, kayo ng bate. Kayo ng bate. Kaya mag-away-away next time. Nag-away yan sila ba? Magsisigawan. So magaganito tayo. Ito namang ko. Lobat pa rin. Kung kailan kasi gagamitin, yun pa ang magpag-charge. Ay, malala ang chismis sa mukha ko. Kayo ng bati. Oo na. Ito yung gamit ko. Ang bango. Ang bango niya, te. Oo na, kayo ng bati. Ang bitter ko ngayon. Ay.
Tagal. खाना खाते थे अच्छा Siya. मालूम Kayo था matakot. क्या अच्छा हम कैसे हैं बोलो हाँ बोलते हैं बोलो मैं बोला ये कब भी बड़ा हो मेरा क्लोज कर देती छुट्टी Minsan na ako nagkaganito guys kasi bukod sa mabigat siya sa bulsa. Gusto ko yung pag nagaganito ako, yung pagod na pagod ako. Tapos may sobra siyang serum. Dito ko siya nilalagay sa dito or sa leeg. Sa leeg. बोला Meron pa itong mga serum dito. Ayan. Diba? Ang dami मुझे pa. क्या मालूम नहीं मनोज कैसे पूरा सब भी दिखाते थे वो मैं देखती हूँ तो भी जबरदस्त दिखाते थे आने एक ही थे मैं उनको आने एक ही थे घर को मस्त Sarap. Sarap sa pakiramdam. ये तुम लोग कैसे आते हैं देखते थे पहले Sa totoo lang, pagdating sa pagkain, medyo maano ako. Like, maraming beses ko pa pinag-iisipan kung bibili ako o hindi. Basta may makakain pa lang naman. Pagdating na sa skincare, नहीं कोना में पहले कोना में medyo nag-invest na ako ngayon kasi और बच्चे बच्चे देखो खराब bukod sa अब ये कलर ये medyo paedad na tayo, ay medyo pang about na tayo lumampas sa calendars. इन उनके फोन में रहते थे ऐसे Hintay ko ma-full yung ko kasi mag-movie ako. तो देख लो और Sarap. Magbibihis na ako ng damit. बात करना नहीं गुस्सा करती थी वो बात तो सही जो आठवां में बिठा लेती बातें करते सबसे नंबर आ लेते उनको फोन आ करते अभी नहीं उधर रस्सी से पकड़ ली थी बुढ़ी उसका ना फोन कहीं को आता था बुढ़ी को क्या बात करती वो मेरे से डर को क्या करते थे बाहर जाकर बात करते रात में मैं सोगी तो उसको बेडरूम में से बाहर सामने के हॉल में खड़ा होकर बात करते देख लो उनका गले ये रखो मैं आधे जरा लड़ने पंचना कर दे पका को मारेंगे गाना करते हैं हाँ करती हूँ नंबर के साथ है सब बात है भी लड़ने कर ले ऐसे कोई मेहरीन चल गए थे मेहरीन चल गए थे मेहरीन से आपको पैसे भेजते थे उनसे मुझे आपको महीने में आपको 20,000 25,000 ऐसा उसे दिए मुझे दिए तो उसे 30,000 Kasi minsan, pag di ko gagamitin, di ko naman tina-charge. उनके Diba? फोन में ये वो रसीद आते नहीं Nakalimutan ko ng password. उसके नाम के साथ घर का एड्रेस के साथ जागो पुलिस स्टेशन में लगी सो केस उससे करी सो ऐसा पैसे ले को कौन गिरान को रख ले को पैसे भेजता है नीचे में पैसा से होता है क्या होता है तो 4 दिन में नहीं पुलिस स्टेशन में उसे 4 दिन खाना पानी नहीं सो मरा पुलिस स्टेशन में जाग मार गई हो हमारे नहीं बोले इतना करके पढ़ना नहीं पीछे उसे मुंह में से फोन आते थे मुझे क्या करा तो गुस्से में आंसू से मुझे मारा नहीं नाक पहले रिंग डाले थी नाक में वो चिपको नाक में से May book. मैंने पुलिस वाली बाइक थी हाँ बाइक को मारता क्या पुलिस से पुलिस वाला मारा Movie na ako. दो दिन जैसे कि 2 बजे में मुझे गैस छपाई चली थी मसाज ऊपर चली थी मैंने मेरे को जाने को गैस उठाओ चला लगी गैस ले चली थी मैंने लगा ऐसा खेल चली गई फिर चली गई ऐसे कटे पूरे पूरे के तो वो सब तोड़ को जला खाना पका के मेरे बड़े बच्चे खाना लगती मैं स्टोर जाना लगा को मसाला बनाने से पहले चली थी स्टोर जाना लगा थी काय दूर जाना वो को पका के मेरे बच्चे दी मंगा को दाल पका के रखती जब लहसुन छिली थी मजदूरी से 1 किलो लहसुन छिले तो 20 रुपए पैसे देता नहीं था एक ऊपर देता नहीं था पता नहीं मुझे ये सब दिन मुझे याद नहीं है कभी भी मैं मरे तक पीछे के दिन में कभी दूसरी नहीं मुझे 10 दिन होगा अल्लाह का सहारा को नहीं है बर्दाश्त के बाहर हो कोई नहीं सोचते हैं हाँ ये बेंगलुरु से है रेडी नहीं नहीं Sí, 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 eso se puede. Ok, ok.